الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله بكرة وأصيلا.
الله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ورحمته المهدى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والقائل أيضا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang kami hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini menyambut datangnya bulan Syawal sejak terbenamnya matahari kemarin sore. Bulan yang agung itu telah pergi. Marilah kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima puasa Ramadan dan ibadah malam-malam kita serta ketaatan kita di dalamnya. Dan juga diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun depan dengan ucapan Allahumma taqabbal minna innaka samiun alim. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku pribadi beserta keluarga dan juga kami selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya beserta pengurus yang lain, pada kesempatan yang insya-Allah penuh rahmat dan berkah ini ingin menyampaikan selamat kepada saudara-saudaraku semua kaum muslimin muslimat di seluruh tanah air, khususnya di kota Surabaya tercinta ini, wabil khusus lagi jamaah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang sudah berhasil menjalani ibadah di bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini dengan bahagia dan damai. Untuk itu kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim waj'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Allahumma lakal hamdu ala kulli ni'matin an'amta biha alaina. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para jamaah
yang masih berada di belakang untuk segera maju ke depan, isi sof yang kosong. Ini kesempurnaan sholat kita. As-salatu idul fitri jami'atan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para habaib ingkang sangat kula taati, karena pelaksanaan salat Idul Fitri niki adalah salat tahunan, hanya sekedar mengingatkan terutama bagi adik-adik yang kecil bahwa nanti dalam salat ini ada takbir. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Di antara takbir itu adik-adik membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, pelaksanaan sholat Idul Fitri ini harus kita laksanakan sebisa mungkin dengan khusyuk, tenang, tawadhu. Dan kesempurnaan sholat Idul Fitri itu juga digandeng dengan khutbah. 2 khutbah setelah sholat itu tempatnya sama seperti 2 rakaat dalam sholat. Jadi mohon untuk tetap tenang sampai selesainya khutbah, karena ini adalah usaha ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkang dereng niat iktikaf, monggo niat iktikaf, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Mustaqim jami rahimakumullah. Rabbi ja'alni usalli Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن معاشر المسلمين رحمكم الله إن هذا يوم عيد سعيد يوم يباهي الله بكم ملائكته وأنتم مسئرون بالتكبير والتحميد والتهليل فإذا صعد الخطيب على المنبر فأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي من علينا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما الحمد لله الذي جعل القرآن أصول حياتنا ومعلومات حضاراتنا ومسالك أمتنا ومبادئ ثقافاتنا
والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وإمام الصالحين وزعيم المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تكبير وتحميد وتسبيح وتمجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan terus diparingi hidayah ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita. Lalu Allah memerintahkan kita untuk bertakbir membesarkan Allah. Id kali ini mengingatkan kita pada perang Badar 14 abad yang lampau. Karena saudara-saudara kita yang berada di Iran, saudara-saudara kita yang berada di Palestina mungkin tidak sebahagia kita, mungkin tidak setenang kita, mungkin tidak segembira kita, karena mereka sedang berjihad melawan Fir'aun dan kawan-kawannya. Kenapa saya menyebut Fir'aun? Ini mengingatkan kejadian ada dua anak yatim pemuda yang luar biasa hebatnya. Anak dari seorang sahabat Ansar yang bernama Affara. Pertama kakaknya bernama Mu'ad, adiknya bernama Ma'zi. Dalam perang Badar, Mu'ad dan Ma'zi ini mencari mana yang namanya Abu Lahab. Akhirnya ditunjukkan oleh seseorang bahwa itulah Abu Lahab. Maka kedua anak muda yang masih kecil ini menerjang maju menghantam satu kaki kudanya Abu Lahab, sehingga kudanya tersungkur dan Abu Lahab pun jatuh. Kemudian Ma'zi adiknya dengan gagah berani menusuk Abu Lahab. Disitulah Abu Lahab sekarat. Begitu Abu Lahab sekarat, datanglah Abdullah bin Mas'ud yang sebelumnya pernah disiksa oleh Abu Lahab dengan cara tangannya dipakukan ke tembok. Lantas Abdullah bin Mas'ud dengan menyebut Allahu Akbar memenggal kepala Abu Lahab. Ketika kepala Abu Lahab sudah dipenggal, para sahabat bersorak gembira dengan mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kejadian yang heroik ini disampaikan kepada baginda Rasul. Rasulullah tersenyum dan beliau mengatakan Abu Lahab adalah Fir'aun saat ini. Mungkin kita akan mengatakan Trump dan Netanyahu adalah Fir'aun kali ini, Fir'aun zaman ini. Dan mudah-mudahan dengan kemampuan saudara-saudara kita yang berada di Iran, yang dimampukan dan dikuatkan oleh Allah, nasib Netanyahu dan nasib Trump sama seperti nasibnya Abu Lahab. Kita hanya bisa berdoa, karena man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Siapapun orangnya yang tidak peduli dengan perjuangan orang-orang muslim, maka jangan mengaku umat saya, kata Nabi Muhammad.
Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Takbir yang kita kumandangkan sejak tadi malam sebenarnya adalah pengakuan yang luar biasa dari kita seorang hamba bahwa yang besar hanya Allah. Kita kecil, kita tidak ada apa-apanya. Dengan ungkapan takbir yang terus kita ucapkan, bukan hanya pada salat Idul Fitri, di salat-salat fardu pun takbir intikal kita mengumandangkan Allahu Akbar. Dalam dunia tasawuf, ketika Allahu Akbar terus diucapkan oleh lisan kita, maka lambat laun hati kita akan menjadi rendah. Lambat laun hati kita akan menjadi tawadhu, karena yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, selama sebulan penuh kita melakukan tazkiyatun nufus. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Di ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena memang hakikat daripada puasa Ramadan dengan kurikulum yang sangat sempurna, Allah menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci, fitri sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apabila seorang dalam kehidupannya sudah merasakan bahwa dia masuk dalam kategori faqah. Faqah itu sangat butuh kepada Allah, iftikar, merasa miskin di hadapan Allah, maka saat itulah Aid yang sebenarnya, maka saat itulah hari raya yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita diperintah oleh Allah untuk mengumandangkan takbir, membesarkan Allah, mengecilkan kita, Allah kemudian menyebut wala'allakum tashkurun, agar kalian semua bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ketika sahabat Umar melakukan tawaf, di depan beliau ada seorang pemuda tampan yang tidak dikenal. Tapi pemuda tampan ini melakukan hal yang tidak lazim dilakukan. Setiap putaran tawaf dia berdoa, ij'alni minal qalil, ij'alni minal qalil, ij'alni minal qalil. Yang bahasa kita adalah, ya Allah, jadikan kami golongan kecil, jadikan kami golongan minoritas. Sementara orang dalam kehidupan ingin menjadi golongan yang mayoritas, tapi pemuda ini memohon kepada Allah dalam tawafnya, jadikan kulo hambamu yang golongan kecil. Selesai tawaf, Sayyidina Umar dengan santun menyapa pemuda itu sambil bertanya, wahai pemuda, kenapa engkau tawaf tidak melakukan doa seperti yang dibaca oleh baginda Rasul? Pemuda itu tahu kalau yang ada di hadapannya adalah Khalifah Umar, maka dia mengatakan, ya Khalifah, mohon maaf apabila saya salah. Saya berdoa seperti ini karena Allah dawuh, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah, karena sebagaimana yang disampaikan oleh takmir tadi, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena ma'unah Allah, kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa. Kita tidak akan duduk di rumah Allah di dekat makamnya Mbah Ampel ini dengan khusyuk dan tawadhu, kalau semuanya bukan karena fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari yang harusnya kita berbahagia. Makanya Id itu disebut dengan Yaumus Surur, hari kebahagiaan. Makanya semua harus berbahagia, karena kebahagiaan itu perintah dari Allah. Falyafrahu, maka berbahagialah kalian.
Ibnu Athaillah As-Sakandari menuntun kita dalam kitab Al-Hikam agar kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan yang betul-betul diridhai oleh Allah. Beliau dawuh, la tufrihka at-ta'at li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Janganlah kamu berbahagia, janganlah kamu bersuka cita, janganlah kamu beriang gembira dengan ketaatan yang engkau lakukan apabila kamu merasa bahwa ketaatan itu muncul karena usahamu, bahwa ketaatan itu muncul dari dirimu. Tapi beliau kemudian mengatakan, wafrah biha, berbahagialah kamu dengan ketaatan yang kamu lakukan sebulan penuh ini, li'annaha barazat minallahi ilaika, karena ketaatan itu muncul dari Allah kepada diri kita. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa melakukan ketaatan demi ketaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tadi kita diingatkan oleh ketua takmir masjid bahwa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjadi harapan setiap abid seorang hamba. Hadirin, bagaimana kita bisa menelisik apakah ibadah kita itu diterima atau tidak? Sebab dalam ibadah itu ada ibadah yang sah tapi tidak diterima, ada ibadah yang diterima pasti dia sah. Yang paling penting dalam ibadah bukan hanya sah tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapan kartu lebaran adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, terimalah seluruh kebaikan dan ibadah-ibadah kami. Ibnu Athaillah As-Sakandari membuat sebuah pernyataan yang sangat mudah untuk kita terapkan. La amalah arja lil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. Tidak ada amal ibadah yang kita lakukan yang lebih diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang memiliki dua syarat, dua hal yang ada dalamnya. Yang pertama, yaghibu anka syuhuduhu. Kamu jangan menyaksikan kalau amal itu adalah kehendak kamu, kalau amal itu adalah atas kekuatan kamu, kalau bukan karena fadl Allah, walaula fadlullahi ma zaka minkum min ahadin. Kalau bukan karena fadl Allah, kita tidak bisa beramal. Jadi amal itu jangan diklaim itu amal kita, itu adalah fadl yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, wa yahtakiru indaka wujuduhu. Tetap kamu merasa fakir, tetap kamu merasa miskin sekalipun kamu punya amal. Sebab dalam amal ada cacat, sebab dalam amal ada penyakit. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terakhir pernyataan yang sering kita dengar, laisal aid liman labisal jadid, innal aid liman ta'atahu yazid. Kalimat ini muncul dari seorang ulama besar yang bernama Al-Hafidh Ibnu Rajab. Bukan aid bagi mereka yang berpakaian baru. Sekalipun bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Idul Fitri berpakaian baru dalam Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Kalau Jumat sunnahnya kita berpakaian putih, tapi kalau Id disunnahkan kita untuk memakai pakaian yang baru. Bahkan apabila kita miskin, kesunnahan itu bisa kita dapat dengan cara memotong kancingnya yang lama diganti dengan kancing yang
baru. Itulah ulama-ulama terdahulu. Tapi Ibnu Rajab mengatakan esensi dari Id itu bukan bagi mereka yang berpakaian baru, berkendaraan baru, tapi Id itu adalah ketika ketaatan pasca Ramadan ini semakin meningkat. Suatu saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pada waktu setelah melaksanakan salat Idul Fitri begini, beliau memakan makanan yang sangat sederhana, roti gandum. Para sahabat yang menjumpai Khalifah Ali seperti itu, mereka bertanya, "Wahai Khalifah kami Ali, kenapa engkau tidak makan yang enak-enak? Bukankah hari ini adalah hari Id?" Sayyidina Ali kemudian dengan tersenyum mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, yang dinamakan Id itu bukan karena makanan enak, tapi yang dinamakan Id itu apabila dalam hari itu kita dijaga, diselamatkan Allah dari berbuat maksiat kepada Allah. Itulah Id yang sebenarnya." Sayyidina Umar pernah menangis ketika melihat anaknya di Idul Fitri ini berpakaian dengan pakaian yang sederhana yang dipenuhi dengan tambalan. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai anakku, apakah kamu tidak malu di hari raya ini berpakaian dengan pakaian yang seperti itu? Mohon maaf apabila bapak tidak bisa membelikan kamu pakaian baru." Anaknya yang mulia karena memang dilahirkan dari ibu yang mulia, dididik oleh ayah yang mulia, mengatakan, "Wahai bapak, kenapa saya harus malu? Yang harus saya malu adalah ketika saya tidak taat kepada Allah. Yang harus menjadi saya malu ketika saya tidak taat kepada ibu dan bapak." Karena Id itu sebenarnya ketika seorang itu mentaati Allah dan mentaati kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Haddad pernah mengatakan dengan tangisan, "Jangan kau tangisi apabila Ramadan pergi meninggalkan kamu, karena suatu saat bulan tahun depan dia akan datang menjumpai kita. Yang harus kamu tangisi apabila jikalau tahun depan Ramadan datang sedangkan kita tidak bisa menyambut Ramadan ini karena mungkin kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala." Sebagai akhir dari khutbah singkat ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara kebahagiaan kita, mari kita ingat bahwa hari ini orang tua kita yang ada dalam kuburan, kakek nenek kita, leluhur-leluhur kita, guru-guru kita yang ada di dalam kuburan terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, mereka yang berada di raudhatum min riyadil jannah. Yang kedua, naudzubillah, mudah-mudahan diselamatkan, mereka yang kuburannya gelap karena menjadi hufratam min hufarin niron. Bersama-sama mari kita berbakti, kita membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 300 kali. Siapapun, kata Kanjeng Nabi, yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim di hari Idul Fitri, lalu dia hadiahkan bacaan itu kepada orang tuanya yang sudah meninggal, kepada kakek neneknya yang sudah meninggal, kepada guru-gurunya yang sudah meninggal, dengan mengatakan, "Ya Allah, saya hadiahkan pahala zikir saya ini, saya hadiahkan pahala tasbih ini untuk ahli kubur." Maka saat itu juga Allah akan menyinari semua kuburan yang kita beri bingkisan tasbih tadi. Dan kelak ketika kita meninggal, kuburan kita akan dipenuhi dengan 1000 nur, karena di saat kita hidup kita mengirim nur kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya Allah, ada dua kegelapan. Pertama, gelapnya kubur. Yang kedua, gelapnya hari kiamat. Dan Allah memberikan dua sinar yang akan menyinari dua kegelapan tersebut. Pertama, nur cahaya Ramadan. Yang kedua, nur cahaya Al-Quran. Penutup, hadirin,
mudah-mudahan selama 11 bulan yang akan datang kita masih bisa mempertahankan Ramadan kita, kita masih bisa mempertahankan ibadah-ibadah kita walaupun terasa berat, karena di hadapan kita bukan hanya nafsu yang mengganggu kita, tapi syaitan juga terus menggoda kita. Kita tidak takut dengan syaitan, kita tidak takut dengan nafsu, karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil allam, wallahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu ta'ala huwa jawadun karim malikum barra'ur raufur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين في فلسطين وفي إيران. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والمتمردين المتشيطنين أمريكا وإسرائيل الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون ويحاربون أولياءك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر وارحم وأصلح أمة محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد